हाँ हेडमास्टर से আমার তোমাদের ক্লাস শুনেছে কেন তোদের হেডমাস্টার দিবে কেন তোমার প্রিন্সিপাল আছে না কেন আমার সে প্রিন্সিপাল বলি দিও তুমি তো আমাকে কিছু কইবে তাকু কই দিও রে ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ପଢିଲେ ସିଆନ କଇ ତମ ଶ୍ଲୋକ ପଢି କଇ ସିଆନ ଶ୍ଲୋକ ଶିଖିଛ କଇ ଦିଅ ତୁମର ଶ୍ଲୋକ ଗାଇ ଦିଅ ସେ କହିବେ ଛୋଟ କହି ଦିଅ ଦେଖେ କହିଲ करपति करमूले स्थिता गौरी प्रभाते करदर्शन समुद्रावहने देवी पर्वतष्टममण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं वाह चला जाओ तुम आइडिया कहि दे पक्का कहि शाम से श्लोक जोल हम प्रिंसिपल को कहि तुम आसुची तुम आसुची